नमस्कार, मैं खुशबू एंड वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट खुशी। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से आप चंद्र नमस्कार कर सकते हैं। मैंने अपने पहले वीडियो में आपसे शेयर किया था कि किस तरीके से आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। नाउ सबसे पहले ये जानते हैं कि सूर्य नमस्कार और चंद्र नमस्कार में डिफरेंस क्या है। सूर्य नमस्कार बॉडी में हीट पैदा करता है और चंद्र नमस्कार बॉडी में कूलनेस पैदा करता है। तो चलिए इसको करने का सही तरीका जानते हैं। नाउ सबसे पहले मैं नमस्कार मुद्रा में आती हूँ। Raise your hand up. Exhale, bend your body from your side. Inhale, come to the center. And exhale, bend your body from the side. Inhale, come to the center. Once again, inhale and open your one leg. And exhale, sit back. Keep chin mudra in your hand. Bend your body back. Inhale and stretch your body other side. Exhale, sit back. To other side. Now inhale, turn your body. Keep your other knee down. Inhale, bend your body back. Exhale. Lift your leg up and keep your head on your knee. Now inhale once again and come for Yogasan, triangle pose. Exhale and sit in goddess pose. Once again, inhale and exhale. Join your feet. Deep inhale. Once again, palms together. And exhale, bend your body other side. Inhale, center. And exhale to the other side. Inhale, center. And once again, come to Namaskar. Hope this will help you. अगर ये आसन, ये नमस्कार आपको अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू।